जय माताजी। मां साड़ी सेंटरना नमस्कार। मां साड़ी सेंटर में आज आपणे सरस एवी दरबारी साड़ीओ आखी फ्रेश साड़ी लईने आवे छे। मस्त मोरवाड़ी डिजाइन, लेस बॉर्डर सरस आखी लेसवाड़ी डिजाइन अने साड़ी में जेवी मोर में वर्क आवशे एवा कलरनु ब्लाउज पीस आवशे। तो शुरुआत आपणे मस्त सकनवाड़ा लाल कलर थी करीए। तो फक्त आजनी साड़ीनो भाव 750 रुपया, फ्री शिपिंग ऑल गुजरात में छे। मस्त एवो जो सरस लाल कलर, मस्त एकदम सरस लेस है, जवारावाड़ी सरस लेस है, जोई सको छो तमे। आ छे एनो पालो, जो मस्त एवी छे सरस साड़ी, फक्त ने फक्त 750 रुपया, फ्री शिपिंग ऑल गुजरात में। आ छे एनो पालो, जोई सको छो तमे। मस्त ज साड़ी छे, दरेक साड़ी फ्रेश है, आखी है, दरबारी कपड़ू है, बधुं प्योरनु। साड़ी में कलर बलर जशे नहीं, कापड़ चढ़शे नहीं अने दर वखत रोल पॉलिश कराववानी तमारे झंझट नहीं। घरे धोई शकाय एवी बधी साड़ीओ छे। मस्त एवी जवेरावाड़ी लेस है, जो मस्त एवं सरस पाटली में वर्क है, टीचण थी ऊपर अने पालो में आखू वर्क है। दरेक साड़ी नहीं खोले, एक साड़ी सरस एवी डिजाइन सरस जोई लेजो। आखी साड़ी में मस्त जो सरस एकदम मस्त हेवी पीस है, कपड़ू एकदम सरस है अने मस्त ग्रीन कलरनो ब्लाउज पीस अने रेड कलरनु अंदर वर्क है। ब्लाउज पीस पण 1 मीटरनो पूरो है। जो जेवी साड़ी है एवं अंदर वर्क है रेड कलरनु। रेड अने ग्रीननु कॉम्बिनेशन। आम आपणे कलर जोई लईए बीजा। शुरुआत आपणे बधा डार्क कलर थी करीए। जो आ छे मस्त एवो लाइट पिंक कलर अने मस्त एवो अंदर ग्रीन कलरनो ब्लाउज आवशे। जेवो मोरनुं वर्क हशे एवो ब्लाउज पीस आवशे। दरेक साड़ी मस्त ज छे, आखी साड़ी में मस्त एवुं वर्क आवशे। सरस एवो मस्त ग्रीन कलर, बॉटल ग्रीन कलर अने रेड कलरनु ब्लाउज पीस मस्त ज। आखी साड़ी बधी फ्रेश है। 750 रुपया में फ्री शिपिंग ऑल गुजरात में है। मस्त एवो राणी कलर, जो मस्त राणी कलर अने ग्रीन कलरनो ब्लाउज पीस, एकदम सरस जांबली कलर, रेड कलरनो ब्लाउज पीस, मस्त एवं कॉम्बिनेशन है जांबली कलरनु। मस्त एवो पिंक कलर अने ग्रीन कलरनु कॉम्बिनेशन। सरस साड़ी, एक सरस पिस्ता कलर अने लाल कलरनो ब्लाउज पीस। पिस्ता कलरनी साड़ी, लाल ब्लाउज पीस, मेहंदी कलरनी साड़ी अने रेड कलरनो ब्लाउज पीस। बहु एवी सरस साड़ीओ छे। बधी साड़ी में आखी जवेरावाड़ी लेस है। मस्त एवो जो स्काय कलर अने रेड कलरनो ब्लाउज पीस, एकदम मस्त पीच कलर अने ग्रीन कलरनो ब्लाउज पीस। पीच कलरनी साड़ी, ग्रीन कलरनो ब्लाउज पीस, लाइट लवंडर कलर अने रेड कलरनो ब्लाउज पीस। बधी साड़ी 10 ए 10 साड़ीओ अवेलेबल है। तो फटाफट तमारो नंबर डिस्प्ले पर चाले छे, एमां ऑर्डर बुक करो। अने आ लास्ट में मस्त ग्रीन कलरना ब्लाउज पीसवाड़ी लाइट कलर में सरस एवी साड़ी, जो मस्त ज साड़ी है। तो आ बधी साड़ी पूरी थई। हवे आपणे बीजी साड़ी जोईशुं, जामनगरी बांधणी। आ साड़ी जामनगरी बांधणी, आरी वर्कवाड़ी, साथिया डिजाइन, फूलवाड़ी डिजाइन। आ साड़ी में ब्लाउज पीस नहीं आवे, आरी वर्क आवशे। फक्त 600 रुपया, फ्री शिपिंग ऑल गुजरात में। एक साड़ी खोलीने जोई लईशुं। बीजा कलर जोईए। जो मस्त एवो छे बीट कलर, मस्त बीट कलरनी साड़ी है। आ छे एनो पालो, साथिया फूल हाथी, एकदम सरस एवी डिजाइन है जामनगरी बांधणी में। जोई सको छो तमे। मस्त आरी वर्क है। पल्लू आखो भरेलो आवशे अने बीजू घूंटण सुधी वर्क आवशे। आमां ब्लाउज पीस नहीं आवे। बधुं कपड़ू प्योरनुं आवशे। घरे धोई शकाशे, कलर जशे नहीं अने दर वखत रोल पॉलिश नहीं, तमारे झंझट नहीं। एकदम सरस कपड़ू है। जो फूलवाड़ी, साथियावाड़ी, हाथीवाड़ी डिजाइन। फक्त ने फक्त 600 रुपया, फ्री शिपिंग ऑल गुजरात में। मस्त एवा बधा सिंगल सिंगल कलर है, बहुत सरस है। जो बीट कलरनी मस्त एवी साड़ी है। तो तमारी साड़ी आज ज ऑर्डर करो मां साड़ी सेंटर में। आना कलर जोई लईए। सरस एवो पिंक कलर, जो पिंक कलर सरस, काज भरेला अने आरी वर्क। पिंक कलर दरेक साड़ी नहीं खोलीए तो बरोबर जोई अने स्क्रीनशॉट लेता जाजो। सरस पिंक कलर, सरस एवो पीळो कलर, मस्त पीळो कलर है। जो सरस एकदम बधुं कपड़ू एकदम पोचुं प्योरनुं कपड़ू है। सरस एवो मरून कलर, मस्त मरून कलर। बधी साड़ी आरी वर्क है। आ साड़ी में ब्लाउज पीस नहीं। पोपटी कलर, फक्त 600 रुपया, फ्री शिपिंग ऑल गुजरात में है। जोई सको, काज भरेला है। आखी साड़ी में आरी वर्क है। एकदम एवो मस्त राणी गुलाबी कलर, मस्त बधा कलर एकदम सरस सरस है। बधा एकदम बधा कलर रनिंग ज है। मस्त एवो रेड कलर, जो सरस रेड कलर, मस्त आरी वर्कवाड़ी डिजाइन, काच भरेला
અને લાસ્ટમાં મસ્ત કાચી કેરી ગ્રીન કલર, મસ્ત જો ગ્રીન કલરની સરસ સાડી છે। દરેક સાડી 600 રૂપિયા। આ વાળી સાડી, આગળવાળી સાડી મોરવાળી જોઈએ 750 રૂપિયા, ફ્રી શિપિંગ ઓલ ગુજરાતમાં। હવે જામનગરી બાંધણી પ્લેન જોઈશું। સરસ એવી જામનગરી બાંધણીમાં પ્લેન સાડી, બાંધણીમાં બાંધણી ડિઝાઇન છે પણ આમાં વર્ક કશું નથી। આ પણ બ્લાઉઝ પીસ વગરની સાડી છે। આ સાડીનો ભાવ ફક્ત 350 રૂપિયા, ફ્રી શિપિંગ છે ઓલ ગુજરાતમાં। બધી સાડી મસ્ત પ્યોરનું કપડું, બધું સરસ એકદમ, ગમે એમ પહેરો સાડીને કશું ના થાય। જો મસ્ત કેરીવાળી ડિઝાઇન ફૂલવાળીને સરસ એવી મસ્ત બાંધણી છે। મસ્ત મરૂન કલર, એકદમ સરસ મરૂન કલરની સાડી કેરીવાળી ડિઝાઇનમાં। આમાં પણ બ્લાઉઝ પીસ નથી પણ સાડી બધી 5.5-6 મીટર આવશે સાડી। જો મસ્ત સાડી છે, એકદમ સરસ ફૂલવાળી ડિઝાઇન છે, ઘાટો મરૂન કલર છે। જો કલર ભેગો કરીશું તો ખબર પડશે કેટલો સરસ મરૂન કલર છે। યલો કલરની બાંધણી છે। આ બધું કપડું ઘરે ધોઈ શકાશે, કલર જશે નહીં અને દર વખત તમારે રોલ પોલિશની મગજમારી નહીં। આના કલર જોઈ લઈએ, મસ્ત એવો મરૂન કલર છે। આના કલર જોઈએ બીજા। આ બાંધણીમાં ગઈ વખત નહોતો ઓરેન્જ કલર, આ વખત ઓરેન્જ કલર આવ્યો છે। સરસ એવો ઓરેન્જ કલર, જો મસ્ત ઓરેન્જ કલર છે, બધું કપડું સરસ છે। ઓરેન્જ કલર સ્ક્રીનશોટ લેતા જજો જે સાડી ગમે એનો। અને મા સાડી સેન્ટરની ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારા સગા સંબંધી જોડે શેર કરજો, તો મા સાડી સેન્ટરના દરેક વિડીયો સૌથી પહેલાં તમને જોવા મળે ને નોટિફિકેશન મળે। સરસ એવો પોપટી કલર, મસ્ત જ પોપટી કલર, જો સરસ એવો પોપટી કલર, મસ્ત જ એકદમ સરસ જાંબલી કલર, જાંબલી કલરની સાડી, વ્હાઈટ બંધેજ, યલો કલર, મસ્ત જાંબલી કલર, જો એકદમ સરસ લાગે છે। અને લાસ્ટમાં સરસ એવો લાલ કલર, મસ્ત લાલ કલર છે। તો આ સાડીમાં આટલા કલર છે, 5 કલર। તો જે સાડી ગમે ને એનો સ્ક્રીનશોટ લો ને ડિસ્પ્લે પર નંબર ચાલે છે એમાં તમારો ઓર્ડર બુક કરો। આ સાડી દરેક સાડી 350 રૂપિયા, ફ્રી શિપિંગ ઓલ ગુજરાતમાં છે। હવે આપણે બધી સાડી એક એક જોઈ લઈએ। આજના વિડીયોની જે આપણે વિડીયોમાં 3 પ્રકારની સાડી જોઈ, 2 સાડી બ્લાઉઝ પીસ વગરની અને 1 સાડી બ્લાઉઝવાળી। આ પહેલી સાડી બ્લાઉઝવાળી, ઝાલરલેસવાળી, મોરની ડિઝાઇનવાળી। આ સાડી 750 રૂપિયા, ફ્રી શિપિંગ ઓલ ગુજરાતમાં 750 રૂપિયા। આ વાળી સાડી આરી વર્કવાળી જામનગરી બાંધણી બ્લાઉઝ વગર 600 રૂપિયા, ફ્રી શિપિંગ ઓલ ગુજરાતમાં। અને આ વાળી સાડી ખાલી બાંધણી વર્ક વગર 350 રૂપિયા, ફ્રી શિપિંગ ઓલ ગુજરાતમાં। દરેક સાડી મસ્ત છે, બહેનોની પસંદ છે। લગ્ન પ્રસંગની સિઝન આવી રહી છે હવે, તો ફટાફટ તમારી સાડી ઓર્ડર કરો। દરેક સાડી ઓર્ડર કરવા માટે ડિસ્પ્લે પર નંબર ચાલે છે એમાં તમારો ઓર્ડર બુક કરો અને મા સાડી સેન્ટર સાથે હંમેશા જોડાયેલા રહો। મા સાડી સેન્ટર તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરે છે। જય માતાજી, નમસ્કાર, આપનો દિવસ શુભ રહે।